Tri TV filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye an ka bi kibaruyaw an bɛn'o daminɛ ni politiki koɲa ye ko tarata o tarata chef de file de l'opposition olu bɛ kunnafonidilaw wele kunu u kɔni kun kɛlen don k'u wele fɛnɛ o kumana ka ɲɛsin fɛn ma o ye dɔ faralen essence sɔngɔ kan chef de file de l'opposition mɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ye olu b'a ɲini an ka jamanakuntigi fɛ n'a se sɔrɔ k'a tɛ se baara la a ka baara nin bɛɛ lajɛlen bila ko n'o tɛ olu kɔni ma fosi faamu ko gouvernement yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔra nin ko nin na k'olu ma waliya foyi faamu o la k'u y'a yira k'a fɔ ko transport sɔngɔ ko foyi tɛ ka fara o kan a bɛ komi ko an ka gouvernement yɛrɛ ale ka baara bɛɛ lajɛlen dannen don transport ko ma Aristide Ouedraogo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni dɔ farala essence sɔngɔ kan dɔrɔn jamana kɔnɔna na i b'a ye waliya bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya ko gouvernement bɛ kuma fɛn fɛn fɔ o kuma caman ye ŋunuŋunukan ye k'olu bɛ fɛ u ka segin u kɔ wasa degun bɛ Burkinabe kan an bɛ wagati min na sisan nɔ o degun ka se ka ban a y'a dɔn k'a fɔ ko chef de file de l'opposition olu cɛma mɔgɔ caman kun bɛ i n'a fɔ Victorien Tuguma ale fana ye jɛkulu min ɲɛmɔgɔ ye o ye mouvement africain des peuples ale fana y'a yira k'a fɔ ko dɔ faralen essence sɔngɔ kan ko nin kɔni ye degunba ye ka ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛ fɛ Ɔrɔkuma Christian Kabore a ka kuma jamanadenw fɛ kabiri a ye fanga ta don min n'o bɛnna décembre kalo ma san 2015 fo ka se bi ma ko a ye waliya mun sɔrɔ jamana kɔnɔ ka ɲɛsin nafoloko ma a ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲɛsin o bɛɛ ma ko n'o kɛra jamanadenw bɛ se k'a faamuya ko n'o tɛ kuma caman minnu bɛ fɔ n'a bɛ lajɛlen ŋunuŋunukan ye k'olu kɔni ma foyi faamu o la u y'a yira k'a fɔ ko Sonabelo degun minnu bɛ yen n'u kumana ka ɲɛsin o bɛɛ ma jama bɛna se ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin o waliyaw fɛnɛ ma a y'a dɔn k'a fɔ ko opposition mɔgɔw tɛmɛnen jɛkulu min n'o bɛ wele ko coalition nationale de lutte contre la vie chère olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko novembre kalo tile 29 nata u bɛna bɔ ka taama sigi sen kan o la CEFAP ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna tali kɛ o taama nin na ko sabu kɛ degun nin bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Na taa ɲɛfɛ ka taa se ko jɛkulu dɔ fɛnɛ n'o bɛ wele ko ODJ olu fɛnɛ kun kɛlen ka kunnafonidilaw wele kunu ODJ ka nin kɛnɛ nin kan jɛkulu caman kun bɛ n'u bɛ société civile la o bɛɛ lajɛlen da bɛnna ko ma an ka jamanaw farafin jamanaw impérialisme o kɔrɔ ko tubabu olu ka degun bɛ an ka jamana na halisa an baarakɛɲɔgɔn minnu kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sanata Sere ye a sera ka gɛrɛ Alimami Kaji la an ka taa ale kumakan mɛn. An y'a fɔ ɲinaba san sabanan le ala a b'a lɔn bi a biɛ k'a lɔn ko n'an ko tubabu jugujugu fɔlɔ a tun bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko kuma lo tumu kuma ganzɛn tumu nka an ta kɔrɔne a tɔnɔ bɛ se jɔn ma an ta sanu tɔnɔ bɛ se jɔn ma ala olu ari y'a lɔn ko tubabu jugujugu lo bɛ nin ani miiri bɛ an kunna ariko ma tubabukan na ko vale locaux donc an ta sɔrɔ bi di olu ma olu an b'olu kɛra an ko tubabu mɔgɔ min sigira an kunna fangara tubabukan na ariko le ma ko impérialisme k'a lamini kan hali n'a ye canadien yɛrɛ faransikan yɛrɛ australien yɛrɛ olu bɛ an dugu la k'i sanu bɔ k'i taga n'a ye aritaso k'a sɔrɔ lakɔliso t'an fɛ ekɔliso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ nin sira tɛ yen dumuni yɛrɛ bueke kɛra baara ye donc olu la an bɛ ɲɔgɔn kunbɛnra ka nin ka décembre kalo lon fɔlɔ la ka tubabu jugujugu kɛrɛ k'a yira bunadala ko an bɛ sɛgɛ min na bi a bɔra tubabujugu la k'a fara miiri b'an kun na américain ta base a ka bon dɔ bɛ yen ni araban lamɛnna a ko tubabukan na ko centre d'écoute mais n'an ko an y'a ta sariya la o daganin tɛ tubabuw ka sɔrɔdasi min fana sigi nin b'an kun na mais a tugu daganin tɛ sariya la n'an ko an y'a ta sariya la dugu wɛrɛ sera sigi k'a fɔ k'i na sigi dugu wɛrɛ kɔnɔ k'o dugu tɔgɔ kana o bɛ don ngani le ye olu bɛ impérialisme tubabukan na olu la an ka ɲɔgɔn kunbɛn an b'a ɲini Burkinabé de biyɛ fɛ bunahadamaden de biyɛ fɛ a ye bɔ an na taga koma kɛ a ko ma ko paneli o tɛmɛnin kɔ o su la premier lo na décembre kalo premier la concert le bɛ nin forkɛbaga na ɲɔgɔn kunbɛn Ariyacha an ɲasa dɔnkilibaga bɛ nin siama bon an na tɔgɔ damani fɔ ale kɛra ko ni yɛrɛ Amiti Meriya Jean Joué Asamali an na ɲɔgɔn kunbɛn k'a yira ko dɔnkilibaga tugu ma sɔn dongani na bon biraw ni arka kɔrɔsi dɔnkili dɔ bɛ mariasi la arka lo a bɔra min na tubabu ka ko ka kɛrɛlen lomu tubabu ka hymne national lomu o la ariya lɔn ko ali culture ko fanfɛ ali kɔrɔlen ko fanfɛ dongani bɛ nin an
Anga jamana kɔnɔna na ministriso be no ɲɛsinen do développement numérique ma olu fana dɔgɔkun kelen sigi sen kan wasa ka se ka internet ale baara bɛɛ lajɛlen fɔ an ka jamanadenw ye kunu ale baara o daminɛna ɲinɛnbo ko o sɔngɔ 14 ye ko ni baara nin bɛ sigira sen kan ɲinɛ san yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baara mun kɛ wasa ka yira an ka jamanadenw na ko internet ale donnen do an bɛɛ lajɛlen ka kunkow la sisan nɔ secrétaire général min bɛ ni ministre Soni kuna Kizito Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko thème bɛ tali kɛ o la ko nka n'i ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ko ta k'a lajɛ baara fosi tɛ taa sisan ni internet yɛrɛ tɛ o dun de bɛ se ka kɛ ko ɲuman fɛnɛ ye mɔgɔw fan fɛ ko n'i ye furuba baarakɛlaw lajɛ o i ye kɛn yɛrɛ tigilamɔgɔw lajɛ ka jama yɛrɛ lajɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ internet kan ko la gouvernement kɔni ka dɛmɛ selen bɛ jama ma fo waliya saba ma a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye connexion ale ka se ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ la ka se ka yɔrɔw sigi sen kan connexion yɛrɛ baara bɛ kɛ yɔrɔ min na a sabanan ka se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko internet waliya min b'a kɔfɛ waliya min n'o bɛ se ka dɛmɛ sigi mɔgɔw kan nka kunkow fɛnɛ bɛ internet la n'i ma faamuyali kɛ a la o de la u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tali kɛ nin baara nin na ni nin y'a sɔngɔ 14 ye Serge Bado n'ale y'an baarakɛɲɔgɔn ye ale de tun bɛ nin kɛnɛ kan a nani ni kibaruyaw ye. Assemblée nationale la députés fana welilen do baara dɔ la baara mun n'o fana bɛna se ka waliya caman sabati an ka jamana kɔnɔ agence nationale de biosécurité olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛn minnu yira députés la mun bɛ se ka kɛ u nafasɔrɔ ko ye a y'a dɔn k'a fɔ ko sisan nɔ yɛrɛ nin baara caman ale bɛ tali kɛ kɛnɛya kow fana na o de kama députés minnu welilen do nin kɛnɛ kan a ɲininen b'u fɛ u ka se ka baara nin lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Umar Sanogo n'ale ye baara nin ɲɛnabɔbaga ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i olu senfalen joona ka se députés ma ko gansan tɛ ko sabu kɛ sariya bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ députés fan fɛ ko de kama olu bɛ fɛ k'u degi biosécurité ale yɛrɛ bɛ se ka na ni lafiya min ye jamana kɔnɔna na a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko n'o kɛra députés bɛna se ka u dɛmɛ u ka baara tacogo la ɲɛfɛ députés yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen do ni baara mun n'a sera olu ma kunun sɔgɔmada fɛ Yahaya Zungarana n'ale députés ka dalaminɛkala ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye waliya ɲuman ye k'ale yɛrɛ bɛ fɛn caman faamuyara a ko la ko bi na députés olu bɛ jama bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ ko ni mɔgɔw ka ɲininkali ser'u ma ka ɲɛsin fɛn dɔ ma i n'a fɔ target malaria ni député ma se ka jaabi yɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ka di ko bɛɛ lajɛlen kunko ye ko de kama olu bɛ fɛ députés ka nin baara ni faamuya u b'a dɔn a bɛ se ka dɛmɛ min lase an ka jamana ma ale tɛmɛnen kɔfɛ maître Benewende Sankara ale fɛnɛ kumana ka ɲɛsin o ko ma a ko ni baara nin bɛna se ka kɛ k'olu ka waliya caman ka taa ɲɛfɛ ko sabu kɛ olu ye députés ye nka u bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara caman na o ka se ka taa ɲɛfɛ hakilina jiginna kabiri san 2006 yɛrɛ kɔnɔna na Assemblée nationale an ka jamana kɔnɔ olu kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw ye ka se ka biosécurité a waliya kuma bɛɛ lajɛlen fɔ san 2012 u sera ka sariya ta wasa ka sa agence nationale de biosécurité ka se k'ale baara sigi an ka jamana kɔnɔ Burkina Faso bɛ jate jamana fɔlɔfɔlɔ minnu fɛ minnu bɛ a dɔn ko agence nationale de biosécurité ani biosécurité yɛrɛ ale bɛ se ka kɛ nafa min ye jamanadenw kan Abdoulaye Konate n'ale y'an baarakɛɲɔgɔn ye ale fana nani ni kibaruyaw ye. An bɛna taa jamana wɛrɛ kibaruya la an b'a daminɛ RD Congo kaw fɛ yen nɔ k'olu ka jamanakuntigi wote ale campagne baaraw olu kan ka se ka daminɛ nka yan'o cɛ u ka jamanadenw olu kɔni ye san 2 makɔnɔli kɛ ka a lajɛ wote ni ale bɛna kɛ cogoya min na wote ni mɔgɔ caman bi yɛrɛ ɲininka a bɛna jamana lafiya de wa walima a bɛna ni degun wɛrɛ ye a y'a dɔn k'a fɔ k'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na seni ɲɛmɔgɔ ni u ka seni ɲɛmɔgɔ n'o ye Corneille Nangaa ye kunu ale y'u ka sinamatɔn mɔgɔ opposition ani majorité k'olu wele campagne ka se k'a daminɛli kɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɛra assemblée la candidat mun n'o ye opposition mɔgɔw ka candidat ye ale ye Martin Fayulu ye ale yɛrɛ makɔnɔnen do bi u ka jamana kɔnɔna na a y'a dɔn k'a fɔ ko wote ni ale kan ka se u ka campagne yɛrɛ baara kan ka se ka dan décembre kalo tile 21 nata la tile 2 yanni wote don cɛ wote bolodalen do ka bila décembre kalo tile 23 la Joseph Kabila n'ale y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye ale kɔni tɛna se ka tali kɛ nin baara la communauté internationale olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko yamaruya t'a bolo ka se ka mandat
sabanan kɛ nka mɔgɔ mun n'ale y'o sugandi o y'a ka minisiri kɔrɔ ye Emmanuel Ramazani Shadari. Ale ko k'a bɛna miliyari 86 k'o de don san 5 kɔnɔ u ka jamana ɲɛtaga la. Wote nin yɛrɛ ni a bɛna se ka kɛ mɔgɔ hakɛya mun sera k'u tɔgɔ sɛbɛn n'o bɛ wele ko électeur o ka ca ni mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ye. U ko k'u ye machine minnu san wasa ka se ka wote kɛ o machine fɛnɛ ka ca nka mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ fɛ machine i n'a fɔ Martin Fayulu ale ko machine ale bɛ ko namara ko de b'o wote la. N'an bɔra RD Congo la an bɛna taa Keniyakaw fɛ yen nɔ k'a fɔ ko Italikaw ka den dɔ tun bɛ Keniya ka se k'u dɛmɛ u ka baara la mɔgɔ dɔw sera ka taa ale minɛ u kɔni m'a dɔn mɔgɔ kelen minnu kɔni ye nin baara nin kɛ a kɛra u ka duguden dɔ de la. Itali sunguru mun n'ale kɔni minɛna a si bɛ taa san 27 ɲɔgɔn na u kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɔgɔ Silvia Costaza Aramano ale kɔni nana ka se ka baara kɛ Gwansan ni jamana nin kɔnɔ a kun bɛ orphelinat dɔ la o kɔrɔ falatɔw olu bɛ mara yɔrɔ mun na ale yɛrɛ minɛ kuma mɔgɔ ninnu ye marifa ci mɔgɔ 3 o joginna denmisɛnw yɛrɛ bɛ o la mɔgɔ caman joginna mɔgɔ 5 ɲɔgɔn denmisɛnnin 3 o b'olu la u sera ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la. Polisi ɲɛmɔgɔ olu kɔni ko k'u bɛ ka waliya bɛɛ sigi sen kan wasa u ka se k'u tɛgɛ da mɔgɔ ninnu kan ko nka olu yɛrɛ kɔni t'a dɔn mɔgɔ mun ye nin baara nin kɛ tigitigi k'u kɔni kɛlen don ka waliya caman sigi sen kan. Polisi ɲɛmɔgɔ dɔ mun ma sɔn ka tɔgɔ yɛrɛ fɔ ale ko baara caman bɛ o sigilen bɛ sen kan ko nka waliya ni a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ kibaru jɛnsɛnnaw ɲɛna k'olu kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ sɛgɛsɛgɛliw sigilen bɛ sen kan u yɛrɛ bɛ ka kuma ni Itali ka ambassade min bɛ u ka jamana kɔnɔ ani sungurunin nin yɛrɛ somɔgɔw u bɛ ka kuma ka ɲɛsin olu ma ko nka ko fo nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ji ɲɛma jɔlen na kuma dɔw bɛ ko n'o kɔni fɔra ale bɛna se ka kɛ degun yɛrɛ ye baara kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko nin baara ɲɔgɔn ka se ka kɛ Keniyakaw fɛ a kɔni man ca ko nka a ɲɔgɔn dɔw de la ka se ka kɛ o yɛrɛ wagati mɔgɔ dɔ fatura ka ɲɛsin o ma Keniyakaw ko k'olu cɛsirilen don wasa u ka se ka sungurunin nin ye a k'a ye ka sɔrɔ degun fɛnɛ ma se a ma. An filɛlikɛlaw ni de kun ye bi kibaruyaw ye an sera ka minnu kɔnɔ kuma lase aw ma an ni ce a kɛlen don ka lannaya min ta ka da Tru TV kan a k'an bɛn sini ni wagati kelen yɛrɛ la.